نوريك un petit peu ce qu'on fait في le laboratoire, le tech center ديال le CE3M. Donc voici l'environnement technologique où travaillent les start-upers, les ingénieurs, les porteurs de projets, en passant par plusieurs étapes. Donc on est équipé de plusieurs équipements donc, qui permettent de faire de la caractérisation à la fois des technologies réalisées, mais ils peuvent aussi être utiles pour le prototypage, pour le design, pour la conception et pour toutes les étapes que vit un produit technologique de A à Z. حفيظ غريغر مخترع مغربي رفع راية الوطن بكل شهامة واعتزاز رفقة فريقه وسط عمالقة المخترعين والمخترعات بأكبر تظاهرة دولية للاختراع في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة بكوريا الجنوبية بإكسبو 2018 عن مشروع داست أوت. حفيظ وفريقه اعتلوا منصة التتويج ليكتبوا قصة نجاح وتتويج أبهرت الكوريين. عن فكرة الابتكار يحدثنا المهندس والعالم حفيظ غريغر مدير الابتكار بالقطب المغربي للإلكترونيك والميكاترونيك. داست أوت مشروع نال جائزة أحسن ابتكار برسم بيكسبو 2018 كمشروع تشاركي مغربي، كما حاز على الميدالية الذهبية في صنف الطاقات المتجددة الذكية. Donc en l'occurrence, le produit qui a été réalisé, le produit Dast Out, donc il y a beaucoup d'électronique à l'intérieur, il y a des capteurs, il y a des entrées-sorties. Donc avant de lancer le produit sur le marché, il doit passer par des étapes et des étapes de validation technique. Donc le produit, comme vous voyez, donc, a été designé en utilisant un logiciel de conception 3D. L'ingénieur il est en train de concevoir le couvercle du boîtier du Dast Out, donc en prenant en considération quelques contraintes mécaniques, des contraintes d'étanchéité, parce que c'est un produit qui doit être utilisé, exploité dans un environnement très sévère, par exemple le désert. Donc ici, on est en train de travailler sur des aspects mécaniques beaucoup plus poussés. Donc c'est de la mécanique où il va y avoir de la dynamique, de la motorisation. Le capteur, donc ça a été designé au Maroc, bien sûr par des ingénieurs marocains. Et donc c'est un transmetteur de données qui peut être utilisé le Dast Out parce que c'est un objet connecté. Donc ici, on a en temps réel le niveau de salissure qui est déposé au niveau de chaque panneau solaire, le manque à gagner en mégawatts ou en kilowatts au niveau de chaque panneau solaire et une aide à la décision concernant les opérations de maintenance et de nettoyage des installations solaires. Quand on voit ce qu'il fait, c'est que du noir sur blanc et du blanc sur noir. Donc c'est la programmation embarquée, c'est-à-dire toute l'intelligence du système. Donc qu'il y ait la mécanique, qu'il y ait l'électronique, qu'il y ait la supervision, mais il faut que le système soit intelligent et fiable. Et donc on va dire l'intelligence embarquée, ça se développe ici. Dans la vie d'un projet, il faut du design, il faut de la conception électronique, il faut de la conception mécanique, il faut réaliser l'électronique, il faut réaliser le mécanique, il faut concevoir le système embarqué, il faut le caractériser, le valider. Donc, alhamdoulilah, on a la chaîne de valeur et donc on arrive à produire un produit made in Morocco par la technologie marocaine et par les Marocains. Donc c'est là où on développe quelques solutions, donc on fait la planification du projet, quelles sont les caractéristiques du projet de A à Z, ce qui a été développé, ce qui est en test, ce qui est réalisé. Donc ça c'est la médaille d'or. فكيف كتبت فصول قصة نجاح هذا المشروع الرامي إلى تدبير حلول لمشاكل صناعية ذات بعد عالمي؟ قبل داست أوت نال غريغر عدة جوائز عالمية أخرى، وهو اعتراف عالمي وتحفيز للمخترعين المغاربة من أجل العطاء والخلق. هذا الاختراع ولا الابتكار ولا نقدروا نقول انا منظومه لان هو منتوج، يعني فتنا المرحله ديال الابتكار والاختراع ودزنا للمرحله ديال المنتوج.
المنتوج اللي كيتواجب مع متطلبات المهنيين في هذا الميدان. هو اولا قبل كل شيء هو منتوج اللي غادي يمكن من الناس اللي كيشتغلوا في المنشآت الطاقيه على انهم يكثروا من المنتوجيه الطاقيه ديال المنشآت ديالهم. هذه اولا هي اول مساله اللي كنطرقوا لها ديما 100%. ثاني حاجه وهي الاهم بالنسبه لنا هو الترشيد ديال النفقات. يعني لا عرفت وقتاش خصني ندير التنظيف وقتاش خصني ندير الصيانه، غنديرها بطريقه معقلنه. داست أوت مشروع مغربي اختارته لجنة تحمل أسماء وزنة في عالم التكنولوجيا والطاقات المتجددة. هو إذن تتويج لعبقرية العالم المغربي ونبوغه، ولفريق عمل متكامل استطاع بجدارة واستحقاق الظفر بجوائز من بين أكثر من 600 شركة قادمة من أكثر من 70 دولة. والحمد لله في بيكسبو قدرنا نحققوا الاهم ونبينوا للعالم بان المغرب ممكن يكون مصدر للتكنولوجيا ويكون مصمم للتكنولوجيا ومستهلك للتكنولوجيا التي تم التقديم ديالها من خلال شركه مغربيه 100% او مجموعه من الشركات. لان مشروع داست اوت هو مشروع اللي تدخلوا فيه مجموعه من الشركات، هو مشروع تشاركي اللي كان التأطير ديالو من طرف القطب المغربي للصناعات الإلكترونيك والميكاترونيك. وعن المقترحات لاستثمار المشروع وطنيا ودوليا يردف بالقول المخترع حفيظ غريغر. أول نتيجة اللي قدرنا نحصلوا عليها هي أننا برمنا واحد مجموعة من العلاقات مع واحد المجموعة من الشركات رائدة في الميدان عالمية. نقدر نذكر منها شركة كيبكو. وجوابا على سؤال نظرته إلى مستوى البحوث العلمية بالمغرب يقول غريغر: كاين كفاءات كبيرة في المغرب، كاين أساتذة باحثين بكفاءات عالية، كاين مخترعين، كاين مؤهلات سواء في بلادنا سواء في الجامعات ديالنا. انا كنظن كل واحد كيمشي في توجه وما كاينش حلقات الوصل بيناتهم. الا قدرنا نلقاو اليات لربط الجامعه والبحث العلمي بالصناعه غادي يكون حلول كبيره لهذه البلاد ان شاء الله. ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: ماذا بعد الاختراع؟ وماذا تقدم المؤسسات الراعية لقطاع البحث والابتكار بالمغرب لاحتضان هذه النجاحات ومواكبة مشاريع المخترعين والدفع بها لمستقبل أفضل للمغرب الزاخر بمجموعة كبيرة من الطاقات والعلماء كحفيظ غريغر، يونس البقالي، ليلى صدقي وغيرهم من الأسماء التي أدهشت العالم باختراعات فذة تشكل ثروة هائلة ورأس مالا لا مادي كبير يتوفر عليه المغرب في قطاع الابتكار، سواء في الهندسة، الفلك، الفيزياء، الطب وغيرها من العلوم والاكتشافات التي كان لها وقع كبير في حياة الإنسانية، من توقيع مغاربة أدهشوا العالم باختراعاتهم في محافل دولية كبيرة ذات صيت عالمي.